তিনি কক্তব্য কখনখা মন্ত্রীপক্ষ নরেন্দ্র মোদী তিনি ভিডিও কনফারেন্সিং ni bisinti joto hastini montra korbai koksalaja korbukni katal a thalmani sentana তিনি চেঙ্গারেখা মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র বর্মা ফিলথাম চিচুকু বিজার বানি কমথিনাই কমিটিনি পানা তিনি আগতলাও সাংসদাখা भारत हाफांनि फिक इन्डियातै आयमानि सामथिनि कयला सहर स्टेडियामआव जेंखा दाबो कखमा सुक्रुबै मन्त्रीपक्ष नरेंद्र मोदी তিনি सानजावा हाखतनि जत हास्तेताय केन्द्रबाय नायकजाग आनसोलनि मन्त्रका रगबाय भिडिअ कनफारेन्सिं बिसिंतै कगलन सलायका पान्दाव कोविड-19 भेक्सिन जेंग्रामानिताय गोरोंजा बाबाय रगनतै कगलन सलायजाखा हाखतल गोनांगै बोखां सावसिदाव जानुवारिनि सिनि असुसिरमानि जेंगानो मन्त्रीपक्ष साखा केन्द्रतै हास्तिनि कथालाय कोविडनि सामुनो कासुथानि गाहामखौनो सामुंतांनि मानखा कर'नानि भेक्सिनतै जे सनमनानि चुक्लिनो हास्तनो कासुन बागैबो साजाखा पयला बेरामाव खरक थामजाक साखाम सेबग्रबनो सुसिरजागानो आबुनि रां बायमानि न यासागानो केन्द्र हाफां यां हास्ते मन्त्रीफ्रा बिप्लब कुमार देबबतीनि मन्त्री बक्रबै भिडिअ कनफारेन्सिं पान्दाव मानजाखा उलो ससियेल मिडियाव बसाका कोविडनि सुसिरमानि सामुनतै नांमानि कबिति रेखा मन्त्री बक्राव बसाका केन्द्र हाफां सराय सरायके साका ओ भेक्सिन मुंसा किरनानि क्रय बदाकिनो कोविड मोरके नांमानि यागनि यागान हनिबो साका अबनतै साथानि रामदा केन्द्रनि हदाताय फान्डनाय कक्संनि बिसिं दैवानसु तांनो त्रिपुरावबो गाहामके सासरा जागानै दङ नै केन्द्रनि हदा मन्थायताय फान्डनाय मन्त्री याक्सु रामदास आतावाले साका दिनै आगतलो हाफांनि दंथायो कक्तमा थुंलारनि थुमा त्रिपुराव SC/ST दफो बरक बांथेरनि साखो सातक जाकमानि बेलाय किसा अबनि बागैबो हास्ते हाफांनो बलायका केन्द्रनि मन्त्री তিনি हास्तेफाय रमेश बैजाव मालायका मोतांगस कक सातनि अबनतै जोंनो फसरै साका अभी हमारे मंत्रालय ने दिया है 1% आरक्षण जो है आरक्षण जो एनडीए ओबीसी में आते नहीं है ऐसे जातियों को देने का निर्णय लिया है और उसका सबसे फायदा जो है ये मतलब त्रिपुरा में जो ग्रामीण है क्षत्रिय है कायस्थ है ऐसे जाति के लोगों को भी इसका फायदा होगा शिक्षा में और नौकरियों में 10% आरक्षण उनको मिला है त्रिपुरेश्वरी मानदब गाहाम खालामनायनि बागै केन्द्र सरकार 36,000 जासिरासाय रां बखा केन्द्र सरकारनि बोखाखै हास्ते सरकारनो दैतुन्दै साजाखा जतै गाय 33 बेरायखि बाबायाव त्रिपुराव सामुख्लाय जागानो त्रिपुरा टुरिज्म डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड न आबुनि इमप्लिमेन्टिं एजेन्सिनि पदा जागानो मन्त्रीफ्रा बिप्लब कुमार देब दुइ कमुगो अरां रमानिबाय मन्त्रीपक्ष नरेंद्र मोदी ताय केन्द्र बेरायखि मन्त्री प्रहलाद पेटेल न हामबाय फाका आगतलनि लिसुबागनि सचिन देव बर्मन मेमोरियल सरकारि मिउजिक कलेज एलामुनि फिल्सनि संसामारि सालतिनि पालायजाखा आबुनि चेंगरेखा मन्त्रीफोरा नि हिग नीति देब कलेजनि फोरोंनाय ताय सोलोंनाय राव आरो मानजाखा आरो मोसांजोग नीति देब साका सचिन देव बर्मन त्रिपुरान हायुंगार मन्त्री सैतबखा त्रिपुराव हास्ते ओ गोरों गोबां दङ आबनो कमिटियावै थांसावरै किसानानि बागै जतनि थानि चाइतंनाय नांनाय हिनिबो बसाका कलाक्षेत्र त्रिपुरा आगिनि हायनो जतनि कुजोगो सगैनानि बागैबो माफासंनो कबखा केन्द्रनि स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह साका $5 ट्रिलियन रां थांसांनानि नाहारै सामुं तांमानि लियारि थाखा मरके नांमानि कर'ना तामुखे बसाका बोखांसाला भारतनि नाहारमुं सुबुंनि मानानो दिनै दिल्ली कताल पान्डा कासियाव ककनार खानि मोजां साह साका कर'ना हालकनि बिसिंतिबो बिनि बिथि माथग्रमानि बेख्रेताय नखायंनि आमजगमानि बाबायाव स्लांफिरजाखा दिनै कयला खनिनि अनलाइन प्लेटफर्म सिंगल इन्डुनबो क्लियारेन्स सिस्टेमनो तेरति केंगरेक रोय मोजां साह अकक साका केन्द्रनि मन्त्री खाना मोहनपुर ब्लकनि विजयनगर पान्डाव लालटिला आरो दक्षिण विजयनगर कायनि कुथुक पाइपनि कुवानो चेंगरेवानो केन्द्रनि दैथु मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावत आबुनि लगी हास्तिनि गबनामसि दियोबो काइसिसार कुथुक पाइपनि कुवानोबो चेंगरे जागानो आबुनि रगै तारापुर हाई स्कुल माथो पान्डा काइसा सह जागानो ताय दैकक्रक ताय साखामनाय खुनि चेतन बाय संसदक पान्डाव मानजागानि मन्त्रीफ्रा बिप्लब कुमार देब ताय आरो रोंमन्त्री रतनलाल नाथ मानजागानो भारत कर'ना सलमानि किसा अंग्रेखा थानाय दामनि चिब्रियो चिदक साय थामरा चिसा कर'ना मानजाखा फैमानि मारिबो कमिखा थैमानि मारि 2.25 ताबक बेमार नायजोगै दङ 2.3 गुमति जिल्लानि करबुक ग कताल तांजा करबुक आ फालमानि सेन्टारनो तिनि चेंगरेखा आ एरमुंताय हल नायखुनि मन्त्री नरेंद्र चंद्र बर्मा
एडिसि हेडक्वार्टारनि उलनि थाइ ngano o korbo abon bagai korbo konbo auli ham heklai sanmani samung batang nomona haste yapang pando MLA Bhudomohon Tripura a ermung nai phunida bhingdagi phang dike chakwa mohkuma naikol phang el dalongsom manjaka pando asukhanka korbo BSC chairman Osim Tripura charchibrei rasai snichi thamsai rangsabai tangjak o malak nei a phalma ni o rangsabai jaka ambasani ambasa koloni o tini diboro narandas mungui khoroksa bai tanjagai bini bihiktai bagrajak thikya ulo aborok BTSI thinen naikha bonojibi hospital o borti khaijaka police nimpak saima jaka aborok nimpak agotloni haponi amseyo field thamchichuko bijab bani komthinai competini pulani pamda tini songsajago agotloni Rabindra Shatabarsiki Bhavana o pandao Montreal yaksu Jishnuda Burma Tripura University ni agini vice chancellor Dr. Arunodoy Saha Agotla Press Club ni Tankara Pranav Sarkar MBB University ni vice chancellor satai kobuniro aro manjaka pandao field thamchichuko bijab bani ni koktei salajaka panda pai Montreal yaksu saka taklani bijab bani ni thimkha tini Tripura kaham kok Tripura Bangladesh ni kisase publisher o banigo haimano Kolkata ni publisher bebo kok manjawi tongjaka ni bosaka banik ni jarao sanitizer khajagan state dogo February salo banik ni kok sajaka Koilesoni Srirampur Panchayat ni Kenai Church School Biskango BJP ni Chetan Bhai Panda Kaishan Khan Pandao MLA Bhagwan Chandra Das Shankhaloghu Morcha ni Jela Kasko Selim Khan Dolni Aja Bhimalkar Shem Kumar Singha Himanshu Das Song Kendrotai haste hapangni luko hamprani kogno kursai kok nalgaikha Agotlo Mia Tripura Students Health Home ni Fitness Center ni chengi jaka Chen samani meila hasni kebangnai bodon aja Manik Sarkar manjaka meila bona karai kebangnai bodon aja Yaksu Badal Chaudhary ONGC Tripura SF ni GG MS GP Odostri Olympiad Dipa Kormokar Sungho tongbaikha Chen samani kognar ni kebangnai bodon aja hakotatai hasni tabuni samung humung tei jai ke engya ni go khorsaka Udaipur Primary Marketing Cooperative Society Limited ni katal tangjak nangjanai tei plan gongutri ekwen chengi redakho abone chengi rekha hokba rakamung tai berai khimantri Pranab Singh Rai melo kubonong ni bising gomoti jila porishad ni kaskokra shobon adhikari manjakha lamsogi koknara ko Udaipur Primary Cooperative Society Limited ni manager Shatendra Das Bharat hapangni fit liatei awimung saung butang tini Kailasahar College Stadium ongkha abone rebe Kailasahar Puro Porishad কর্মকর্তাকে লিখকারিখা abano chenrekha onokuti jila porishad ni kasko Amarnanda Das aro koknarekha MLA Mobusar Ali Kailasahar Puro Porishad ni sam janai officer akayaksu Tapos Kumar Singh Fem officer Amit Kumar Jadau Asuf Khangkha jila porishad ni kasko yaksu Shemal Das aro kathalai jugabo khonuglai jakha Shoaib Mushtaq Ali T20 cricket ni batmungo phini thumugo khana Jammu Kashmir bai Tripura thanglene Karnataka alo OMS ngane puila match haste bodol kenkha TC ebai chabuja bererokni Challenger Cup T20 cricket ni thamung kainai tini green tai red bottle jitikha MBB Stadium songsor thumo green bottle wicket kaisni bai blue bottle no tai red bottle wicket kaisni bai no yellow bottle no mesenkha khana nokha kusung tongana phongo share klene tongmari sako nuisisa degree tai khamau si degree celsius ni gana gino tongana tini salni tongmari sako 29.2 degree tai khamao 0 degree celsius ni bisingo tongmani koktuma bobagro khainhai khabai phiri Montreal Narendra Modi tini video conference ni bisingtei joto hasin Montreal bai koglam salaka korbung ni kadal a phalman chentana tini chengrekha Montreal Narendra Chandra Burma Philtham chichuku bijab bani komthingnai committee pulan panda tini agat lok sangsaka Bharat hapangni 15 days tei awaimani samong tini Kailasahar Stadium chengjakha